हम इस इजलास का बाज़ाब्ते आगाज़ करते हैं। फ़अव्वलन उक़द्दिमु अज़्का तहानी व तबरीक इला हबीबी व अलमुक़री अकबर यूसुफ़ मिन जामिअत सैफिया नैरोबी केनिया वनश्कुरुहु बिक़ुदूमिही अलमैमूना अस्सार्रा फ़ी हाज़िहिल हफ़लतिल मुबारकह अलकरीमा फ़अल्तमिसु मिनल मुक़री अश्शैख़ अकबर अली यूसुफ़ अन यतफ़ज़्ज़ल व यतलू आयम मिनल क़ुरआनिल करीम कै नतबर्रक बिइब्तिदाइ हाज़िहिल हफ़लतिल ख़ितामिय्यह हफ़लतल जाइज़ा बितिलावतिकल करीमा फ़लयतफ़ज़्ज़ल मशकूरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة
والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فلا تدع مع الله إلها آخر. فلا تدع مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو. كل شيء
लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रन जज़ाकल्लाह वलिमिस्लि हाउलाइल क़ुर्रा वल हुफ़्फ़ाज़ क़ाल अश-शाइरुल मस्री तज़क्करतु इस्मह वलाकिन नसीतुल आन वलाकिन क़ाल बिमिस्लि हाज़ल क़ुर्रा रफ़अू किताबल्लाहि फ़ौक़ रुऊसिहिम रफ़अू किताबल्लाहि फ़ौक़ रुऊसिहिम लियकून नूरन फ़िज़्ज़लामि फ़काना सुब्हान मन वहबल उजूर लिअहलिहा सुब्हान मन वहबल उजूर लिअहलिहा वहदल क़ुलूब वअल्लमल इंसाना। ये थे हमारे कारी मेहमान कारी जो कीनिया नैरोबी के जामियातुस सैफिया से तशरीफ़ लाए हैं और वहीं से ये वाबिस्ता हैं। खुदा का ज़िक्र हो।